ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರೀತಿಯ ನಮಸ್ಕಾರ, सभी को प्यार भरा नमस्कार। इसको आप टी टाइम स्नैक में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए जो भी इंग्रेडिएंट्स चाहिए और इसका रिटर्न रेसिपी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಸಾಮಗ್ರಿ ಹಾಗೂ ಲಿಖಿತ ರೆಸಿಪಿ ಏನಿದೆಯೋ ಅದನ್ನು ನೀವು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ। ಯಾವುದೇ ಉಪ್ಪಿನ ಬಿಸ್ಕೆಟನ್ನು ತಗೋಬೋದು ನೀವು, जो चाहिए वो वाला नमकीन बिस्किट ले सकते हैं आप। ये सारी चीज़ें मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दिया है। ಇದೆಲ್ಲ ಏನೇನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವೋ ಬೇಕಾದಂಥ ಸಾಮಗ್ರಿನ ನಾನು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ, ನೀವು ಅಲ್ಲಿಂದ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು। ಇದು ಒಂದು ಚೀಸ್ ಸ್ಲೈಸ್ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ನಾನು 4 ತುಂಡಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ। एक चीज़ स्लाइस को मैंने 4 टुकड़ों में कर लिया है। ಈಗ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾಸ್ ಮತ್ತು ಮೇಯೋನೈಸ್ನ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ। ಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀವು ड्राई हर्ब्स ಕೂಡ ಹಾಕೋಬೋದು। टोमेटो सॉस और मेयोनेज़ को मिक्स कर लिया है हमने। चाहे तो आप इसमें ड्राई हर्ब्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। टोमेटो कुकुम्बर और जो ऑनियन लिया था उसको हम सॉल्ट और चिली फ्लेक्स डाल के मिक्स कर लेते हैं। और जो हमने कद्दूकस करके रखा था कैरेट, उसको और कोरिएंडर को भी मिक्स कर लेते हैं। अभी बिस्किट पे सॉस लगा लेते हैं। ಇವಾಗ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ಮೇಲೆ ಸಾಸನ್ನು ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ। ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಸೌತೆಕಾಯಿ, ಟೊಮೆಟೊ ಮತ್ತು ಈರುಳ್ಳಿನ ಏನು ಹೆಚ್ಚಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಉಪ್ಪು ಮತ್ತು ಚಿಲ್ಲಿ ಫ್ಲೇಕ್ಸನ್ನ ಕಲಸಿಟ್ಟಿದ್ವಿ ಅದನ್ನು ಹಾಕ್ಬಿಡೋಣ ಈಗ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ। अभी हम इस पर चीज़ का स्लाइस रख देते हैं। इधर ಮೇಲೆ ಚೀಸ್ ಸ್ಲೈಸ್ನ ಇಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಟ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಮತ್ತು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪೇನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಅದನ್ನ ಹಾಕೋಣ। ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಸೇವನ್ನು ಹಾಕಿದರೆ बिस्किट बाइट्स रेडी। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा।